Maayong buntag mga ka-editor. So karon nasa karon kaong pagluto og kamuti. So before ana, ubanin ko ninyo magpalit og mga ingredients. Arat na. So karon ubanin ko ninyo padulong og paligid para mamalit ang mga ingredients nga atong gamiton. So karon abot na ta sa palengke ug mangita ta og kamuti. So kakita na tag kamuti no, pamili na tag kamuti nga mga kwapang aron atong lutoon. So karon palit og stick o oil. Unya ato na yung bayaran. Pagkahuman, mangulit na tatay para maglunya ato ng panitan ang kamote. Ato na yung hugasan aron mahinlot. Ato na yung i-prepare aron luto. Magbutang taog, mantika, nya atong painiton. Karon ato nang ilunod ang mga kamote. Nya mikos-mikos, lugay-lugayon na mo siya. Hantod nga mag-color brown o hantod nga maluto. Nya sunod atong butangan og asukal aron lamig. Nya ato na dayong haunon.